আবারও ধসের ঘটনা খনি অঞ্চলে। ধসের জেরে তলিয়ে গেল বহু পুরনো এক কুয়ো। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সিন্দুলির বিনপাড়া এলাকায়। রবিবার সকালে এলাকার মানুষের ধসের ঘটনাটি নজরে আসে। দেখা যায় একটি কুয়ো ধসের কারণে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। বারে বারে ধসের ঘটনা এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কয়লা উত্তোলনের পর বালি ভরাট না করার জন্যই ঘটনাটি ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এ বিষয়ে শিল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন তারা। कुआं है, इसलिए बालू ना पैकिंग होने की वजह से कुआं धंस गया है। बालू आ रहा है, हम लोग को भी पता है, मगर पता नहीं है कि बालू कहाँ जाता है। बहुत दिन हो गया है इस कुआं का, ऊपर से धंस गया है। अंडरग्राउंड का कुछ फॉल्ट है यहाँ पर, तो कोलरी का नीचे बालू फिलअप ठीक से नहीं हुआ है। लगता है हमको ऐसा, क्या हम माइनिंग में नहीं है, फिर भी हमको जो अंदाज़ा लगता है कि ऐसा हुआ है, इसलिए कुआं धंस गया है। हम लोग मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं इसका फिलअप करने के लिए और बाउंड्री करने के लिए। অন্ডাল থেকে সনাতন গড়াইয়ের রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। সুলভের সঠিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ হসপিটাল। 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক, ট্রমা কেয়ার। আপনাদের সেবায় আমরা তৎপর। গুণমান ও পরিষেবায় দুর্গাপুর বিধাননগরের ডক্টর জাকির হোসেন এভিনিউর বিবেকানন্দ হসপিটাল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মন জয়।